3. Chapter 3, verse 3. Huh? Tanaw na to na siya. First Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 3. Kabalo mo 2 Peter? Ha? Dito sa likod gabahin. Atras mo gamay sa unahan sa James, Hebrews, yan ay James, the First Peter, doon ay 2 Peter chapter 3. Tanaw dito sa baba, verse 3. Nangin si 3. Notice first. The same problem ngayang yatubang. Huh? Notice first. Notice first of all that in the last days mockers will come with their mocking. Mockers. Unsa ni mga mockers? Ha? Mga mabiay-biayon, no? Kanabang sa tawag gani? Let me see. There is a word for that na atong ginatanaw. Atong tanawan word nga ako ang nasa kong mind during those times. Nanay first, 2 Peter sa likod nga bahin. Alright. So ingon diri, doon na yung mga mockers. Actually, mockers are not really just BIB-ayon, no? They are really false teacher, no? False teacher as to Christ already have come back. Christ will not come back. There will be no second coming. Okay? Those were mockers. Those were false teachers. Okay? Christ will not come back anymore because he is dead. And there is no such thing as Christ coming back because he is dead. Nobody will come back as a person who is dead already. Those were mockers. Huh? Yeah, BIBI in terms. Okay? But ang ilang pag BIBI mo ang pagtudlo nga walay second coming. Okay? Pero ang ilang ginatanaw diri is the second coming. The coming of our Lord Jesus Christ. Huh? Ang focus ni Apostle Peter niini nga time is not the rapture, but the second coming. Bantayan na to, ha. Ayun sa diri. Following after their own lust and saying, where is the promise of his coming? This is the question. Where is the promise of his coming? For ever since the father fell asleep, the fathers of faith, okay? Ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning. During the time nga kining si tawag ini. Kining nga mga tao are thinking about their suffering under leadership sa uban nga nasod. They are under the Roman Empire during this time. Are they suffering? They are suffering. Doon na by pressure sa kinabuhi during the time? There is. Question. Ingon nila, where is his second coming? Okay. Nga ang kinabuhi sama kaniadto hantod karon, mao ra man gihapon. Dunay mamatay, dunay panganak. Right? Dunay mudato, dunay mamubre. Okay? Dunay mutambok, dunay mupayat. Dunay magsakit. Wa man na usab. Okay? Asa man ang iyang promise nga mobalik siya. For when they maintain this in their mind, it escapes to their notice that by the word of God, the heavens existed long ago, and the earth was formed out of waters and by waters. Okay? The heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and by water. Verse 6. Through which the world at that time was destroyed,
being flooded with water. Do you realize? It's talking about this 120 years nga gihatag sa ato ang Dios para sa mga sa time ni Noah ba? Hinumdum ka? There's 120 years for them. But when Noah first preached that there will be a sa tawag na flood nga mahitabo, who do you think believes? The first year, wa man gani ulan, who will believe? 120 years. And while they are preaching, they are making the ark. Making the ark. Every time nga dunay mo agi, oy, no, saan mo gat? Buhat ka na kong balay, nakuha po ng balay na no, magbuhat mo yung arka. Saan mo arka? Mahitabo mo ng flood. No, you see this? Dako kay na siya og kalambigitan sa tuang lesson karon actually. And I really thought nga matubag na ko ni siyang question, when would the rapture come in just 2 or 3 session? No? But they're so big because gi-connect man gud nato ni siya sa concept nganong napamantayan ning kalibutan na ngano man ang church age niabot pa og almost 2,000 years. Nagsugod ta kano sa gani? Ang church AD 30. AD 30. Karon 2012. 1,987 years. Tama ba? 2012? Dito niya. 2012 minus 30. 1,982, not 87. 82. Hibulom kung anong na 7. What may AD 37. AD 30 and now we are 2012, 1,982 years. And counting. Ingon nila, inigaabutan ng 2,000 pastor ba? Dako kay na siya og significance tungod kay every 2,000 years dunay event nga mahitabo. I tell you this, ang 2,000 years already have passed. Yeah. Ang 2,000 years already have passed. Christ died AD 30. So yun lang. So kuan lang day pa sa atong hulaton 18 years, 2,000 years na pud ang nangagi. No? Moabot na ang rapture. That's foolishness. No, ayaw mong tuo nga dunay tawo nga nakahibaw kano sa moabot ang rapture. Wala. Mobita na ato na siyang ginatun-an karon unsay nahitabo sa church nganong hantod karon naapata dinhi. Nganong ang church age hangtod karon naapata dinhi. You realize nga ato ang lesson last time, wala mo na ini kay klase nato ni atong Thursday and Friday ato lang ni siyang i-move into a fast phase. Mo ni siya ang plano sa atong Dios sa Israel. Okay? Mo ni siya ang plano sa atong Dios sa Israel. By the time nga nisaka si Jesus Christ, 7 years after, supposed to be, kung si Jesus Christ mutubag unta og kanabang walay view sa church age, moingon siya 7 years after mubalik na siya second coming. Do you get unsa akong ginatanaw? Dini? However, ang gibuhat sa atong Dios mo ni pagsaka ni Jesus Christ 10 days after si Jesus Christ namatay, 3 days after nabanhaw, 40 days after ni saka. Okay? Nakuha ninyo? 43 days after siya namatay, nisaka siya sa langit. 10 days after ninaog ang balaan ng Espiritu. Right? Pagnaog sa balaan ng Espiritu, actually, nagsugod ang church age. 30 AD. Supposed to be, ang tubag ni Jesus Christ, 7 years after mubalik ko. As it is prophesied in Daniel. Pero di mao. Giingunahan ni sa atong Dios ang iyang plano sa Okay? This is second coming. This is gitawag na tong 7-year tribulation.
7 years tribulation period, TP. And God really have said, God the Father, in His plan, Jesus Christ, do Jesus Christ know? In His omniscience, before He became man, He has already have known the plan. Okay? By the time nga niingon siya dito sa Matthew, upon this rock I will build my church, He already have been revealed by the Spirit that there will be a coming time for the church. Jesus Christ just doesn't know whether God would do it when. But He knows the kingdom will not happen. Muna iyang klaro. And it is not His concern to reveal unsay mahitabo in terms of kano sa siya mobalik. Ang iyang concern is that there will be a church. Does Jesus Christ know about the church? The answer is yes. But unsa may wa na bala ni Jesus Christ? Kung pila ka tuig magstay ang church age. Ay sige labot. Okay. Kung pila ka tuig ang church age magpabilin. Mao na ang butang nga wa nahibala ni Jesus Christ. Mao na nga pagpangutana kan Jesus Christ, Lord, will by this time you will restore the kingdom of God? Or will you restore your kingdom? Or the kingdom nga iyang gi-promise para sa Israel? Ang tubag ni Jesus Christ, it is not for your own benefit. Ngano dili man ako benefit, Lord? Kung naa pa ko dito, kung ako pa si Peter. Na actually dili si Peter nang utana, no? Dili man klaro diya sa scripture. But I am very much I believe that it is Peter because sa tanan nga mga tao nga naa dito available, si Peter ay tibtiba ng baba. Mo istorya gyud. Kung sa na siyang gibati. So it's just a maybe, no? Now kung kinsa man nang utana dito, he answered them, it is not for your benefit. Why? Are they not Israelites? Dili ba sila mga Israelites? They are Israelites. Nganong dili man benepisyo sa ilaha ang mahibalaan kano sa amo i-restore sa aton Dios ang kingdom? It's because of the fact that Jesus Christ knows that there is a new organism that would come, the church. And the time element mo lang na ang wa nahibala ni Jesus Christ. The time element kung hantod kanu sa mag-end ang church, Jesus Christ doesn't know. Ano siya kibaw? Muna nga katawanan kayo that this will be the December 21, 2012, katawanan kayo ni. Okay. Is the end of the world. Ingon pa dito sa Mayan calendar, foolishness. December 21, 2012. Kaduhog na muna nga story? Nga ma-end na ang kalibutan December 21, 2012? Kay gi-prophesy na kunuhay na sa Mayans, ancient Mayans. May daghang Maya dito sa kuan, bagong bayan. Ganahan mo? Tamis og lasa ang Maya. Alright? So mo ni siya ang nahitabo. Nganong wala sila gitubag ni Jesus Christ kano saan niya i-restore ang kingdom tungod kay bawo siya nga dunay church. Wa ba rin siya kibalo nga dunay moabot nga church? Kaibaw siya. Ang problema lang, wa siya kaibaw kanos ang mag-end. In fact, okay, muna sa atong istorya, supposed to be, dugay na nag-end. Ato natunan last time, nganong wala man nag-end? Nganong wala man nag-end? Number 1, wala pa napantay ang number of operative demons and number of born again believers. Nganong wa man nagpantay? Nganong wa pa man siya nag-equal? Kay bao ba tag pilay number? Wala. Nganong wa man siya nag-equal? Ingon nila, oy, do na pa kay pastor nga nagani dire, ingon niya, pastor, tanawa pastor oh. 5 million pastor ang na-save sa iyang isa ka adlaw, isa ka gabi nga wali, tungod lang kay anang buntaga na siya gibuhi nga patay.
Ini kalas Jis. Buntag, nasa gibuhi nga patay. Pagkagabi, nagwali siya, 5 million kabuk na save. Are they really saved? Maybe. Pag-check na ko karon sa ilang gospel formula, mo ni siya ang gospel nga ilang gi-preach. Okay? Accept that you are a sinner. Okay? Accept that you are a sinner. Repent of your sin. Ask forgiveness. Open your heart. Invite Jesus Christ as your personal Savior. And believe that He died, buried, rose again the third day. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para kaninyo karon nga nadinhi og nakahibaw sa tinuod nga gospel, asa din ang makasave sa tao. Asa din na. Here we go. But because of this, grace plus anything plus 1, pila ilang gidungag? 1, 2, 3, 4, 5. Plus 5 is equals to not grace. Never saves. Grace plus nothing. Nothing, pastor. Believe man na, pastor. Di ba? Kung mutuo ka, trabaho man na. Di ba? Buhat man na. Ano naman, pastor, nga moingon ka, believe, dili siya something. Unsa gani ang faith, mga igsoon, mahigala? Unsay ato ang principle sa faith? Asa ang merit? Unsay merit? Asa man ang kanabang gitawag nato og dunay value? Ikaw nga nagatuo or ang imong gituohan? Asa may dunay value? Ha? Ikaw ang nagtuo o ang imong gituohan? Kung nagtuo ka ng Jesus Christ nga imong personal Savior, nagtuo ka, is that an act of work? The answer is yes. But why is it that it is why is it nga dili siya meritorious ang faith? Nganong wala siya merit? Nganong wala siya value ang faith? Nganong zero man siya sa atuang equation? Tungod kay ang value wala sa imo nga nagatuo. Ang value na dito sa imong gituhan. Unsa imong gituhan? Si Kristo namatay sa cross, nabanhaw o sa gilubong o sa katulo ka adlaw nabanhaw. Si Kristo namatay sa cross aron sa pagbayad sa tanan nimong sala. Nga tungod niadto nga buhat, wala na kay angay buhaton, tuuhan lang nimo nga enough na to sa imong kaluwasan. You are saved. Do na ba kay gibuhat sa imong kaluwasan? Wala. You simply believe. And faith has no merit. Dili ikaw ang dunay merit. Thereby, it is a saving faith. It saves anybody. Okay? Grace plus 5 of this saves nobody. That's why, katong nag-ingon siya, tanawa, pastor, 5 million kabuok at just one night of evangelistic crusade. One night, 5 million. Pastor, paminawon daw nato iyang gospel. Okay? I know. Pero wala na save, right? Nganong wala pa na-meet ang equal number of operative demon plus born again believers? It's because the gospel that is being preached today, ang gospel na ginatudlo karon doesn't save anybody.
Doesn't save anybody. Daghag dungag. Instead of faith alone in Christ alone, unsay nitabo? They added faith plus works. Doesn't save anybody. Right? Continue. Right here. Mo ni siya ang church age. Please. Ayun yung ilabtan na ako ang estudyante diya. Okay? Continue. Ingat diri. And dako kay significance ang hitabo ni Noah during the time. Nga naman. Tungod kay sige sag buhat og usa ka butang. Wa man gani uwan. Okay? And it is unsa may kaparehaan ni ato nga buluhaton karon? Unsa kaparehaan ni ato nga buluhaton sa karon? Ang kaparehaan ni ato sa karon, we are baptizing and we are observing the Lord's Supper. Two ordinances. Baptism is for declaring a person of faith. A public profession of his faith, di ba? Ang Lord's Supper is what? A remembrance of what has happened almost 2,000 years ago. It's an open, no? Mobito nang it's during the time, it's a very good time to preach the gospel para sa mga tao nga nagaanha sa ato ang panagtigom whom we don't know kung save ba sila o kung dili. Visitors, by the way, during the time. Instead of driving them away, hey, sir, ma'am, dili mo pwede mo partake sa Lord's Supper ha kay wa man mo na membro pa sa simbahan. No? Di lang sa mo, mag Lord's Supper lang mi. Instead of preaching them the gospel and that they can partake of the Lord's Supper, kung silang buhaton, wa pa man gud mo nagpa-bautismo. Okay? Pagka maldito, no? So, ang sinahitabo niya to? Nagabuhat sila mga butang ug dunay mga tawo nga nagapangutana. Sa man yung ginabuhat? Will be an ark. Naman, there will be flood. Flood. Why flood? Kay piting inita. And after 120 years, nagsugod na og ulan. 40 days and 40 nights of hard rain. Yeah. 40 days and 40 nights of hard rain. Okay. Wa man po'y bahaon kung way ulan. Of course. Walo sila kabuok. Pamilya sila. Plus ang mga hayop ang nasave. No? Muna siya ang kamaturan, gamay rin maluwas. Nga naman, they will not believe. Nga di mo sila mo to? Because the person who are preaching the gospel also are not even doing the things they have to do. Okay? Nga naman di man mo to ang mga tao karon sa gospel? Nga naman? Nga di man sila mo to? Kung sinuwa gani kaniadto dunay gibuhat, wa man gani sila nito, labaw na kaha nga ang mga believers karon, ang ilahang istorya dili wala sa ilang binuhatan. Unsaon ka nila pagtuo sa gospel? See? Preach ka og gospel. And nag-preach ka that you are saved. Nag-preach ka nga ganawa kay Kristo diya sa imong kinabuhi. Pero imong kinabuhi, why Kristo? Okay? Why Kristo hinggawa sa imong kinabuhi, pero doon na kay Kristo sa imong kinabuhi, tinuod. Pero ang imong kinabuhi, layo ra kang Kristo. Will they believe? Mura ba kag si Noah? Maglunop. Nya si Noah, asa pud siya? Higda-higda pud siya sa duyan. Doon na bagilunop mahitabo. Instead of building an ark, just suppose, think about this thing. Suppose, wala siya nagbuhat og ark. Pero sige sag preach nga dunay lunop mga mahitabo. Noah, sige kag istorya og lunop, unsa may mahitabo ninyo? Mut lang pod, basta dunay lunop mahitabo. No. He is doing what God wants him to do. Are we doing
Mo ni sang duha ka mga butang nga kinahanglan buhaton sa usa ka believer. There is a great commission. Remember Matthew chapter 28. Open your Bible. And this time, lumbanay ang mauna, doon ay reward. Okay? Pagkapait, no? Pildi mo ba, no? Sultihan ta mo, pildi mo kung mutapad mo sa mga ubang mga Kristohanon nga ang ilahang mga membro gitudluan kung saan pag-memorize sa ilahang Bible ug asa dapit. Pildi mo. Okay? Inig-abli nila kay bawo din sila asa dapit. Mayon sila og Matthew 28, open end. Unsa na sa Matthew 28:19? Open end. Okay? Dagan pa din sa tubangan, pildi mo. Okay? But anyway, ako lang gingon sa inyo tagaig time ninyo yung mga Bible. Alright? Tagaig yung time yung mga Bible. Ingat diri. Verse 19. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always, even to the end of this present age, the church age. So, sa iyang ingon dito, sa iyang commission, go therefore, actually it is as you were going. What does it mean? Kung diin ka karon, teach. Asa man ka karon? Of course, right here, namo sa kutubangan, I am the one who teach. How about kung moabot mo sa inyong school? Are you teaching the Word of God? You don't even bother. Right? Usa ka apostolic nga bulkiter, usa tawag nantig bulkit man. Dito sa Libudon, gapon. He is an apostolic church member. Yeah. And was preached the gospel. Yung ingon niya, first time, murag, pero kinahanglan gyapon siguro ta mo buhat og maayong buhat, Pastor Roy. Okay? Now think about this, I said. Kung memorize man din mo in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Question, of which part niya na is whosoever believes in Him and do good works? Do you have? Wala, Pastor. Kaya kung mayroon ka sa kuha karon, good works is necessary, Jesus Christ would have wala unta siya na fail. Whosoever believes in Him and be baptized. Nag-ingon ba siya da? There's none. Apostolic faith believes that you have to believe in the Lord Jesus Christ and be baptized. Muna siyang naadha silang teaching. And do good works. Serve God. Okay? I ask him, hey sir, kung mamatay ka karon, nag-believe na ka kay Jesus Christ? Nagpa-baptize na ba ka? Yes. And when you die, maadto ba kag langit? Dili gyapon, sir. Tungod kay ang another requirement is that you have to serve God. Right now, sir, daghan kay ko bisyo. Okay? I don't believe nga maadto kog langit. Why? Kay tungod sir sa ako ang mga binuhatan. Then I asked, do you know John 3:16? Yeah, he answered yes. O which part niya na ang nag-ingon nga believe, be baptized, and do good works? Wala, sir. Then right now, are you saved? Dali ra day ang kaluwasan. No? Dali ra day ang kaluwasan, ang nakapait lang ginapalisod sa kadaghanan. So ngano ganing napatay ning kalibutan is because the equal number of demons, operative demons, has not yet met the equal number of born again believers for the church age. Asa nato ni siya nakitaan? We have read last Friday, Colossians chapter 2 verse 15. Okay? And atong na istorya ang history regarding the word triumph. Unsa ganito ang word nga triumph during sa atong lesson? Ang word triumphos, no, is a victory march para sa mga military during the time sa ilahang gira. Once nga mudaog sila, doon na sila triumphal parade og magbitbit sila og isa ka dinakpan. Unsa nila ilang dinakpan?
Unsaon nila ilang dinakpan? Ha? Pakanon, ligoon, alagaan, higtan sa liog, burag iro. Unsaon nila ilang dinakpan? Inigabot didto sa end sa ilahang march, there will be a mass grave prepared para ini mga tao, and they will be cut their heads and fall into the grave. Disarming the principalities and powers. These are angels, the fallen angels. Okay? And ikaw, kamatag usa nato, doon na tayo usa. Okay? Doon na tayo usa. Kung maabot man ang rapture karon kanang bata, maapil man na, no? Maapil man na siya. Ug tanang mga kabataan nga wala pay capacity sa pagpili, maapil. Who knows, isa na lang day ang kuwang. Pero hantud karon wala pa nito ang isa, gahi kayo. Nga naman. Christian ka? Butan pa mo ko sa imo. Christian ka? Memorize pa man ako ang Bible kaysa sa imo. Christian ka? May kakabawog. Unsaon nimo pagtudlo sa imong gituohan? Christian ka? Wa man ko kita Kristo sa imong kinabuhi. Right? One commission divided into two. Okay? This one commission, go therefore, and as you were going, teach. Okay? Baptizing them in the name of and make disciples unto all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is divided into two. Okay? Pag-ingon ni Jesus Christ dito sa Acts chapter 1 verse 28. Acts chapter 2 chapter 1 verse 8. Unsa ang ingon dito? But you will receive power, and you shall be my witnesses. What's the nag-ingon din ha? That you might be my witness. Or maybe you will become a witness. He said, you shall be my witnesses unto Jerusalem, to Judea, Samaria, okay, and to the uttermost part of the earth. Okay? Witnesses. O ingon po dito sa 2 Corinthians chapter 5. Tanaw ko yung mga Bible. 2 Corinthians chapter 5. Ang Great Commission is actually divided into two. Okay? Nganong hantod karon naapata dinhi? No? Ang intercalated church age, nganong naapa? Anong hantod karon wa pa man in town, tanahuman ining kalibutan na. Anong wa pa man ta ni sakag langit? Okay? Gospel that is being preached is not even a gospel anymore. Okay? And second, the preachers are not the preach word, walking dina sa gawas. Ibig sabihin, ang mga preachers are only preaching but not living the preaching. Ngayon lang gina-istorya. Right? They are not yet able to answer the faith nga naa sila. No? Here it is. The Great Commission, GC, divided into two. Palihog kong tanaw din ha sa number 1. Acts chapter 1 verse 8. Ang una makakita, doon ay reward. Acts 1:8. Una ko. Kita ko ha. Na ako reward. Ang akong reward, basahon ako. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. Witnesses. Okay? Here we go. And number 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 18, 19. You can open your Bible. 2 chapter 5 verse 18 and 19. I will read it from NAS. Tanawan niyo sa iyong King James. Ingon siya read, now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ,
and gave us the ministry of reconciliation. There is the ministry of the reconciliation. And what is that ministry of reconciliation? Namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Verse 20, there is the word of reconciliation. That's the work. Unsa man na siya nga ngan anak nga ministry. Okay? Therefore, we are ambassadors for Christ. As though God were making an appeal through us, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. That's the message of reconciliation. That's the ministry of reconciliation. Gitawag na to na siya og ambassadorship. Dua. The Great Commission is divided into two. And for the remaining time of 25 minutes, tanaw na to ni siyang duha. First, tanaw na to ang gitawag na to og witnessing. No, doon ako kopya din para kaninyo diha nga naa sa online, live, or recorded message nga nagapaminaw mo din ha. Kung gusto mo mangayo sa kopya, palihog ko og send sa inyong information ug asa na ko ipadala ang kopya ni ha? Mga saksi ba mo? Okay. So mga saksi ta, ha? Mga saksi ni Kristo, dili ta saksi ni Jehovah. Okay? Mga saksi ta ni Kristo. Ang atong pagkasaksi alang kang Kristo. Okay? Napuntanon gani mo kung sa inyong unsa inyong sabi tawag ni relihiyon, no? Tubagan niyo tarong. Okay? Tubagan niyo tarong. Nga unsa? Wala mo'y relihiyon. Pero kung mayingon sila og kinsa inyong relihiyon, natubag tarong si Kristo. But anyway, let's go back. So nabasa na nato ang Acts chapter 1 verse 8. Okay? Actually, kini siya nga promise sa Acts chapter 1 verse 8 is actually reiterated by Jesus Christ himself dito sa Luke 24:46 to 49. Okay? Before si Jesus Christ na crucify. Okay? And I cannot imagine really, ini nga mga tao, no? Ini nga mga Hudyo during that time, that they really have no interest of what Jesus Christ is talking about. The only interest nga naa sila is that will mo na ba ni siya ang time, no? Nga imong i-restore imuhang si Jesus Christ during this time is going up. No, actually, kanisa nga time, although Jesus Christ had said that there are so many things that I have to say to you, but you cannot bear them now. Howbeit, when the Holy Spirit will come, He will remind you with all truth. Okay? He will make this truth into your remembrance. Okay? That's the trabaho of the Holy Spirit in our lives. He will make it into our remembrance. He is witnessing us from within. Tanaw na to na siya. Okay? During this time, Jesus Christ is about to be taken up dito sa heaven. But before siya nilakaw, ingon siya there is a verse 46 of Luke chapter 24. Verse 46. And he said to them, thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the from the dead the third day. And that repentance for forgiveness of sin would be proclaimed in His name to all nations. To all the nations? Na ba ko'y gyapil yang ang Luke nga passage? Na. Okay, ingon niya din
proclaim to all nations beginning from Jerusalem. Okay? You are witnesses of these things. Behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. This is the same concept or the same message actually sa tawag ini? Gi-reiterate lang ni Luke, the writer of Acts. Kinsa gani ang nagsulat sa Acts? It's Luke. Okay? So nganong lahi man ang gigamit ni Luke nga words dito? Actually gi-reiterate lang ni Luke ang story, but the same concept. You stay here until the promise of the Holy Spirit shall come upon you. And you will receive power. And you will be my witnesses. You shall be my witnesses. Unto Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. This is the same. Okay? Now, what is indeed the meaning of the word witness? The Greek word for witness is martyrio. Martyrio or martos, from the root word martos, where we get the word atong makuha di ang word nga unsa nga word? The word martyr. When you hear about the word martyr right now, unsay nasa inyong mga minds? Siguro mabutan ninyo sa inyong mind si Jose Rizal, martyr. Si Stephen, martyr. Those who are suffering and have died because of what they are suffering, and have died because of what they are teaching or telling, are called martyr. Question, sa unsang pamagi sila nahimong martyr? Tungod ba kay namatay sila, nahimo silang martyr? Tanaw na to naron. Unsa gid ang tinuod nga meaning sa martyr? Nganong tawagon nila ang usa ka babae under sa usa ka bana nga pitigid taon ka pagkabadlungon nga bana, no? Nga kulatahon ang asawa, unya tawagon niya ang tawagon sa mga tawo nga asawa og martyr ka lang kaayo. Does it really give the exact meaning of the word martyr? Unsa gid ang martyr? Tanaw na to na siya, no? Ang definition sa usa ka sa word nga martos or martyr is actually witness. Now, diha na siguro mabutan yung una. Ang usa ba ka babae nga ginakulata sa bana martyr. Nga nagpabilin gyapon siya niya ng banaha. Okay? Do you have this concept already? Nga nasa inyong mga mind? Unless that woman is a born-again believer, unless that woman is living by the faith he knows, o ang iyang bana ginakulata siya because of the faith that he has, okay, then he is a martyr. She is a martyr woman. But nahimo lang siyang martyr tungod sa foolishness sa iyang mind, nga nag-ingon siya nga unsaon taman bana man taka ug asawa ko nimo ug kay kasalta magpabilin ko sa imuhang puder. Okay? Hantod mamatay ko nga ingon ani, okay ra sa ako, asawa man ko. Ingon ani man gining asawa. Okay? Now I'm not saying that you will leave your husband or your wife tungod sa mga sufferings nga naa mo. But I'm saying that this is not the martyr type nga gistorya sa Bible. Dili ni siya martyr. Ha? Ang martyr is that you must be a born again believer. Okay? Ato na nang butangan daan o ganang criteria, no? And you are living by the faith that you have. Okay? Tanaw na to. Sa legal nga paglangtaw, makita na to ang usa ka martyr diha sa Matthew chapter 18 verse 16. No? Sa legal nga paglantaw dunay view nga atong gitanaw diri nga dunay magpamatuod. No? Kung mayon kag legal, dunay sad-an ug dunay magpamatuod nga siya sad-an. Right? Kung mayon ta, duna bay witnesses ini nga
nga sitwasyon duna. Sa ato ang mga papilis dunay witness, no? Nga kini nga butang nahitabo. O ilang ipamatud-an pinagi sa ilahang pirma nga naa gid sila ni anang panahona. Right? Now, kinahanglan diri sa Matthew chapter 18 verse 16 is the concept found that Jesus Christ giunsa gani siya ini nga time gidakop siya o gidala siya dito sa synagogue og dunay trial nga nahitabo. Okay? Unya kinahanglan mapalig-on siya in either 2 or 3 witnesses. Daghang mga tawo nga nangadto, okay? Og nagtry og witness, wa sila makitaan nga tinuod nga witness. Nganuman, ang isa gistorya mo ni, pero ang ikaduha di mao. Okay? Kinahanglan mapalig-on niya og doon naman mo istorya niya na inig istorya sa isa mapalig-on niya. Okay? Those are witnesses. Okay, number 2, dunay ang mga witnesses dunay gitawag nato og voluntary, although ang scripture sa Bible wala nagahisgot niya na, pantanaw na to na sa karong taon-taon. O ang isa appointed, of which ang matag usa ka born again believer must be of both. You must be number 1 appointed and number 2 voluntary in action. Dili pwede, no? Nga ang usa ka witness wala siya gi-appoint. Although ang iyang function must be voluntary. Dili siya something nga unsa. Kinahanglan nga duna gi special instruction sa iya, Mr. So and so nag-ingon diri sa Bible nga mo ni siya imong buhaton. Mo gyud nakabutang imong pangalan diri. Nga mo ni siya imong buhaton. That's why it's called voluntary. Na unsa man na siya nga mabutang? Una-una, okay? Ang mga appointed nga mga tao, Acts chapter 1 verse 8, mo na siya ang mga believers and even until us, even us are part of ana tungod kay on the basis of the Holy Spirit's indwelling. Okay? Pagtuon ninyo kang Jesus Christ, doon na ba Holy Spirit nga nagpuyo sa inyong kasing-kasing? Diha sa inyong human spirit? Na ba diha ang Holy Spirit nagpuyo sa inyong human spirit? The answer is yes. Thereby you are appointed witnesses of God. You're appointed. Okay? And ang voluntary is the basis of the Holy Spirit's conforming ministry diya sa inyong kinabuhi. Ang Holy Spirit nga naga-conform ninyo into the likeness of Jesus Christ as found in sa Romans chapter 8 verse 29, Romans 12:2, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ato na siyang tan-awon sunod semana siguro. No, napatay dako nga time. Romans 8:29 unsay giingon dito? For whom he did foreknow, he did also predestinated to become conformed to the image of His Son. Muna siya ang trabaho sa Holy Spirit din na sa inyo. He will conform you into the image of His Son. Nganong mahimong voluntary ang inyong trabaho? Instead of being appointed. Appointed has responsibility. Okay? Nasabtan ninyo? When you are commissioned to do something, you have the responsibility to do it. But when you are transformed into the likeness of Christ, unsa may mahitabo niya na sa imo karon? The appointment will become voluntary. Dili na kapugson. Dili na every time mutindog si pastor sa tubangan, ingnon mo niya, pag-witness mo, pagwali mo sa pulong sa Dios. Dili na niya kinahanglan nga mo remind sa inyo, oy, inighawa ninyo karon sa ato ang klase ha, inigawas ninyo dito, magwali mo og 5 ka tawo. Kinahanglan magdala mo sa inyong Bible. I-open niyo na dito, inyo na i-Bible study ha. Dili na. Because when you are growing up and have meat to become exactly like Jesus Christ during those times, dili na mo kinahanglan pugson sa Dios. Ang inyong function will become automatic. You know that the people needs the truth. And that's why the preaching and the teaching and the living of the word nga inyong hibalan may tabo. Alright? So nag-ingon siya dito that the Romans chapter 12 verse 2 nag-ingon siya dito that there will be a transformation. And do not go on conforming yourself to the present mindset of the world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, this proving, kaning pag-prove. Hello!
Kaning pag-prove nga atong ginaistoryahan diri, unsa man pag-prove? Unsa nimo pag-prove? Is that witnessing? Unsa ipaklaro? What is that good and perfect will of God? Is the will of God perfect? Is the will of God good? Paano nimo na siya ma-prove? Ha? Sa unsang pamaagi nimo na siya ma-prove? You must be a first-hand experience person sa imong i-prove nga mga butang. For example, paano nimo ma-prove ining korteha karon? Moingon ang ato ang attorney. Paano nimo ma-prove nining korteha karon nga tinuod gyud ang imong ginaistorya? Unya wala ka didto sa nahitabo. Unsay mahitabo sa imo? Mahimo ka kan tinuod nga witness? Tanaw na to sa unahan, no? 2 Corinthians chapter 3 verse 18, will be transformed in the image of him from glory to glory. 1 Peter chapter 3 verse 15 is also the same. Dunay tinuod nga witness, dunay dili tinuod nga witness. Ato nang naistoryahan ganiya. Ang tinuod nga witness, ang example niya na, doon na ba'y tao nga tinuod nga witness? Ang example niya na is, of course, he is not tao, he is God. God the Father is a witness. Usually, ginagamit ni siya ni Apostle Paul. Philippians chapter 1 verse 8, Romans chapter 1 verse 9, 2 Corinthians chapter 1 verse 23, and 1 Thessalonians chapter 2 verse 5. Jesus Christ is a faithful witness. Gingon diya sa Revelation chapter 1 verse 5. Ikaw lang yun isa. Okay? The Holy Spirit is also a witness. Acts chapter 5 verse 32. And kadtong dunay first-hand information. Muna siya ang mga believers. First-hand information, not only information, but also experience. Right? Experience. Muna siya ang mga tinuod nga mga witnesses. Dunay false witnesses. Okay? Ang mga tao nga nagtumo-tumo lang. Tumo-tumo, atik-atik. Unsa pa gyud ang laing term niya na? Nakabantay mo kung ang usa ka tawo nagtumo-tumo, dili niya ma-stand ang iyang giistorya. Daghan sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios karon who are what? Mockers. Unsa kay itong mockers ganiya ang meaning? False teachers. Thank you. Nga naman, because when you ask them into scrutiny, once nga pangutanon nimo sila regarding sa ilang ginaistorya o ginatudlo, they cannot stand. And thereby they are mockers. Nga naman, nagtumo-tumo sila. Nagbuhat sila istorya nga dili tinuod. And the scrutiny, kinsa may nag-scrutinize sa ilang mga istorya? Kita ba? No, ang pulong sa Dios. Unsa ganito ang pulong sa Dios? Every time nga itong ginaistorya, ang pulong sa Dios buhi, gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duway suwab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad kini sa unahuna og katuyuan sa kasing-kasing. You see? Mao na siya ang pulong sa Dios. Kinsa ang mag-prove kanila nga ang ilang ginaistorya dili tinuod? Ang pulong sa Dios. Mao na ang mga nagtumutumo, ang mga false witnesses cannot stand. And every time, labi na ini mga gitawag og mga Jehovah's Witnesses, every time nga sugato na gani mo sila pangutana, ingnon kaday nila, pwede ba mi mobalik sir? Magdamig kauban. Kisa na ilang kauban? Ilang ministro. Labi na og solid kay ang imuhang standing sa imuhang gituuhan. Unya sila medyo I don't know, sir, pwede mo balik og sunod adlaw, dala mi og kanang kauban. Because they cannot stand. Okay? Are they witnesses? They call themselves Jehovah's Witnesses, but they cannot stand. Okay? They cannot stand. For 6 minutes, mangita lagi kauban. Dunay lying witnesses against Christ that they say Christ is a sinner. Doon na po yung lying witnesses against believers, as in the case of Stephen. Against Christ, Matthew 26:59-61, walay nakitaan nga
proof. In Stephen's part, Acts chapter 6 verse 13 and Acts chapter 7 verse 58, gitagaan siya og mga false witnesses. Nagprepare sila og false witness against Stephen. Okay? So, nasabtan na ninyo ang usa ka martir? Unsa ang witness? Ang mga witness are those people who stand by the truth that they know. Bisan unsang klase nga scrutiny in times of gitawag nato og kung naapa siya sa tunga-tunga sa korte, bali-baliktaron man siya sa abogado, dili siya mabangga. Dili siya mapandol. Nganuman, ang iyang ginaistorya tinuod. And guess what? Remind ta mo daan. Once nga witness mo, personal ba ang attack? Personal ang attack. In relationship to ambassadorship, personal po ang ilahang attack sa country, pero dili niya mahimong personal sa iyang kaugalingon. Pero kining witnessing, lahi ang attack. Personal ang attack. Ikaw ang ginatanaw. Okay? Ikaw ang ginatanaw. Kaning ambassadorship o witnessing should come hand in hand. Okay? Should come hand in hand. We'll have a sa tawag ni differentiate, contrasting, and sa tawag ni unsay kaparehaan sa witnessing o ambassadorship ug unsa iyang kalahian. Okay? O nganong kinahanglan sila nga in one coin naa kaniya ng duha. A Christian must be an ambassador and at the same time a witness. That's two sides of one coin. Okay? Kinahanglan nato na siya masabtan. I will develop that concept next week, no? Sa karon medyo gamay na lang kaya tong oras, 4 minutes. Tanaw na to sa historical nga paglantaw kani nga mga witnesses kato mga tao nga dunay first hand nga experience ano. Kani nga mga tao sa historical dunay gid sila naagid sila atong time nga nahitabo siya. Okay? Like for example, sa historical nga sense, dili pwede mahimong witness ang usa ka tawo nga nakadungog lang. Sabtan ninyo? Dili pwede nga usa ka tawo nakadungog lang mahimo siyang witness. So number 1, gikinahanglan dunay siya first hand experience. Number 2, kinahanglan naagid siya didto mismo. Question, diri sa number 2, kita ba nga mga believers karon 2,000 years, almost 2,000 years ago, can we a witness for Jesus Christ? Wala man ta ato nga time nga naa si Jesus Christ. But can we be a witness for Christ? Kaning historical nga paglantaw din no? Nakakita ba gid ka kan Jesus Christ? Wala. Then how can you be a witness? So a witness must be number 1, in legal terms, you must have the ability to prove yourself. And number 2, you must see nakitaan ba gid nimo si Kristo? Kung wala, then are you a witness? The answer is yes in legal side. Okay? Sa legal nga part, witness ta. Diha sa part sa nakakita ba gid ta sa time nga naa si Jesus Christ, wala, no? Can still mahimo ba gyapon ta nga witness? Okay? We must have at least 1 or 2 of this requirement. Sa ethical sense, mo ni o kasagaran naata diri nagka-focus regarding sa word nga martyr, sa witness. Kadtong mga tao pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Okay? Nagpakita sa ilang pagkamatinud-anon sa ilang pagtuo og willing sila mudawat sa susama nga eksperyensya. Kung nakita ninyo, doon ay mga tao nga nangamatay tungod sa pagtuo nila. Even until now. Okay? Grabe nagpatyon sila kung ipugson sila. Imo bang i-deny ang imuhang pagtuo mahitungod kang Kristo? And he said, no. That's a witness. A true witness. Okay? A true witness. Imo bang i-deny ang imuhang pagtuo nga si Kristo dili manluluwas nimo? Oh no. Okay? That's a true witness. Are you willing to die for the faith that you have? Willing siya mudawat sa susama nga kamatayon. Willing siya mudawat nga ang iyang mga amigo mga wala sa iya. Willing siya magkinabuhi nga naginusara tungod sa iyang pagprofess sa iyang pagtuo kang Kristo.
That's witnessing. Now, there are points, 5 points. Maybe 1 point lang itong tanaw diri. Unsay diferensya sa eyewitnesses o sa witness? Ang Greek word sa witness is martos. Ang Greek word sa gitawag nato og eyewitnesses is auto-optis. The word optis means eyeball or eyes, or eyewitnesses. Nakakita sa sitwasyon. Okay? Ang dakong kalahian nila mao kini, no? Ang kalahian sa martos o sa eyewitness is dako kayo. Ang eyewitness igo lang siya nakakita. Apan ang martos naga-express siya ngadto sa element of valuation tungod sa iyang personal experience sa sitwasyon nga iyang nakitaan. Okay? Doon na bagi siya experience. Okay? Before we end karon nga buntag, nganong mahimo man tang valid nga witness? O nganong ang uban dili man sila mahimong valid nga witness? Okay? Number 1, kung naga-witness kita, and for the purpose of this is to make equal number of believer plus the operative demon. Di ba mo man ni sa atong gisgutan? Hello! Mo ba ni sa atong gisgutan? Thank you. Then how is it that witnessing must be valid and true? Kinahanglan nga ikaw nga naga-witness do na kay first-hand experience sa salvation nga imong ginawali. Are you saved, sir? Ma'am. Muni siya nakapait bay? Adto mo ron sa palengke karong hapon ay magwali diha. Okay? And tistingi sila pangutana, sir, nagawali man mo sa pulong sa Dios. I will ask you a question, sir. When you die now, will you go to heaven? If they will say, dili ko sigurado. Paminaw. Kung moingon gani sila sa inyo nga dili sila sigurado, they are not true witnesses. Because if God provides salvation, He provides salvation sure. O kung ikaw nagawali sa pulong sa Dios as though witnessing, pero nagatuo ka nga ang kaluwasan imong nadawat dili sigurado, I tell you this. Okay? Tinuod. Dili ka tinuod nga witness. Okay? Tanawon yung palengke karon. Oh, niya hapon. Alas 3 hangtod sa alas 5. Tanawon niyo sila dia. Magwali na sila. And pangutana sila, sir, kung mamatay ka karon, muadto ba ka sa langit? Okay? And they will say to you, depende ra na sa Dios. Pero karon nga nagawali ko, ug mamatay ko karon, sigurado ko malangit ko. How about sir ugma? How about sir sunod semana, sunod adlaw, sunod buwan? Andi pa ta kasigurado ni anak kay makasa pa man ta. And they are not witnesses. They are not witnesses. Ato na siyang tanawon next week. Okay? Let's pray. Do you have questions? Of course, you cannot have more questions when you have no understanding. You cannot have more questions when you have understanding. Duha ka butang, no? Kung wala ka kayo nasabtan, di ka pangutana. Pero kung doon na kayo nasabtan, daghan kayo, wa po kayo pangutana, kay nasabtan naman nimo, di ba? Pero asa magiging kadapita diya? Duhara na diya, no? Bahala na ka diya. Dapit. Okay? Let us pray. Father, thank you once again para sa imuhang kaayo, amahan, og pagpanalangin. Labi na, amahan, kining pulong among ginatunan karon. Ang concept, amahan, sa witnessing or witnesses. I pray, Father, that we will become an effective witness later on, if not now or tomorrow. I pray, Father, nga sa among pagsabot niini nga information, mamahimo, amahan, nga ang amuang pagiging witness niini kalibutan na mahimong effective, o are we valid witnesses is because we believe on the Lord Jesus Christ and we are saved. We are valid, Father. But are we effective? That's another question, Father, nga kinahanglan sabtan. And we must understand that through the living out of the word that we have preached. In Christ's name, to gibait na mo kanimo amahan ng pagdayeg, we use us, Father, for your honor and for your glory. Amen.